الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے جناب اصغر خانہ چکزئی صاحب، اپنی بہن محترمہ شاہینہ کاکڑ صاحبہ، انجینئر زمرک خانہ چکزئی، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے، اس میں شک نہیں کہ اس وقت افغانستان میں جو حکومت قائم ہے وہ حکومت افغانستان کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے، اور افغانستان میں اس حکومت کے آنے کے بعد امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ اقوام عالم کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جناب اسپیکر، چاہیے تو یہ تھا کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو بین الاقوامی سطح پر ریکگنائز کیا جاتا، افغانستان کے عوام اس بات کے منتظر ہیں، وہ پوری عالمی کمیونٹی کی طرف بڑے شد و مت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر وہ کون سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے افغانستان کے عوام سکھ اور چین کا سانس لے سکیں۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عالمی استعمار وہ افغانستان میں قائم ایک نمائندہ حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ افغانستان اس وقت ایک بہت بڑے انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس وقت وہاں غذائی قلت کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ افغانستان کے بچے جنہیں ہم اپنے بچے تصور کرتے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ بلک رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو خود کو بہت ہی سیویلائزڈ کہتے ہیں، جو خود کو بہت ہی مہذب اور معزز کہتے ہیں، انہیں افغانستان کے عوام اور بچوں کی یہ ہائیں اور سسکیاں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ افغانستان میں جیسے کہ میرے بھائی نصر اللہ زیری نے کہا کہ افغانستان کے 7 ارب سے لے کر 10 ارب ڈالر تک جو رقم افغانستان اور افغانستان کے عوام کی ملکیت ہے اسے فریز کر کے امریکہ اور اس کے حواریین جو خوفناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ وہاں جو بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ جس بھونڈے انداز میں افغانستان میں
मौजूदा नुमाइंदा हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो आलमी सतह पर अफगानिस्तान के भूखे और मजलूम अवाम के लिए अपनी आवाज उठाए और आलमी सतह पर ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के हमारे मुसलमान भाई चैन और सुख का सांस ले सके। शुक्रिया आगा साहब। जनाब, मेरे ख्याल से और भी मेंबर्स इस जनाब करारदाद पर स्पीकर, बात करना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात की वजाहत कर दूं कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये एक ऐसी हुकूमत है, ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि जिन पर तारीख फख्र करेगी। तारीख उन लोगों को याद रखेगी जिन लोगों ने आलमी इस्तेमार को शिकस्त देकर पूरे 40 ममालिक को शिकस्त फाश देकर उन्होंने अफगानिस्तान के वक़ार को बहाल किया, अफगानिस्तान की उस पाक मट्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लिहाजा अफगानिस्तान के मुसलमान हमारे भाई हैं। हमारा कल्चर और उनका कल्चर, हमारी जुबान और उनकी जुबान, हमारा रहन और सहन और उनका रहन सहन एक जैसा है। हमारे दिल अफगानिस्तान के अवाम के साथ धड़कते हैं। हमारा वजूद, हमारा अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ और वाबस्ता है। अगर अफगानिस्तान में अमन है, अगर अफगानिस्तान में खुशहाली है, अगर अफगानिस्तान में फिराखी है, अगर अफगानिस्तान में तरक्की है और तालीमी माहौल है, तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान का अमन ये पाकिस्तान को फौरी तौर पर ये मुतासर करता है। इसके अफगानिस्तान के असरात पाकिस्तान पर डायरेक्ट अंदाज में पड़ते हैं। इसलिए खुदारा अफगानिस्तान में कायम अमन को कायम होने दो, अफगानिस्तान में तरक्की को आने दो, अफगानिस्तान में एक तालीमी माहौल को परवान चढ़ाने में मदद दो। अफगानिस्तान के जितने हसासे फ्रीज हैं उनको अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हवाले करने के लिए इक़दामात किए जाएं। वहाँ जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, वहाँ भूख और अफलास की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए फौरी तौर पर हमें एक किरदार अदा करना चाहिए। वरना मैं समझता हूं कि जो शख्स, जो ममालिक ये समझते हैं कि अफगानिस्तान को भूख से मारकर, अफगानिस्तान के अवाम को इफलास से मारकर वो अपने घरों में अमन और इत्मीनान से रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान का अमन ये पूरी दुनिया को असर अंदाज करता है और अफगानिस्तान की बदअमनी ये पूरी दुनिया पे असर अंदाज होती है। इसलिए एक मुस्तहकम, एक खुशहाल, एक इस्लामी अफगानिस्तान को परवान चढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और वजह तौर पर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को फौरी तौर पर तस्लीम करके वहाँ जितने भी मुश्किलात है उनका अजाला करने के लिए हम सबको एक कमिटमेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। शुक्रिया आगा साहब जी।